अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स, आप देख रहे हैं ट्री वर्ल्ड नॉवेल्स। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आजकल जो नावल है वो जिन्सात पर बेस्ड है, तो चले नॉवल की तरफ। जब्बार इसके बाद से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। अनाबिया बहुत परेशानी में बेड पर बैठी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और खूबसूरत लड़की अंदर आई। शहजादी को उनकी गुलाम ताज का सलाम। इस लड़की ने सर पर दुपट्टा हिजाब की सूरत में और रखा था। इसके कपड़े नीले रंग की पोशाक पर मुश्तमिल थे, जबकि इसके पैरों पर नजर पड़ते ही अनाबिया का दिल चाहा कि जोर जोर से चीखे। इसके पैरों में भी 4 उंगलियां थी, जबकि ये बिल्कुल इंसान लगती थी। अनाबिया ने जब्बार के पैर देखे थे, वो पूरे 5 उंगलियों वाले थे। शहजादी जी, हमसे डरिए मत। आप जानते हैं, जब से हमारे सरदार ने हमें चुना है, हम आपकी हिफाजत करें, आपकी खिदमत करें, तो हमें लगा कि हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अनाबिया नई नजर इसकी तरफ की। ये बहुत ही ज्यादा एहतराम से बोल रही थी। वाशरूम का दरवाजा खुला और जब्बार अंदर से निकला। उसने इस वक्त सफेद रंग की पोशाक नुमा कपड़े पहन रखे थे। अनाबिया को उसे देखकर गुमान हुआ कि ये किताब वाला शहजादा है जो बचपन में कहानियां ये अपने वालिदैन से सुनती थी। ताज, अपनी शहजादी को तैयार करो, आज इनका इस घर में पहला नाश्ता है। फिर बाहर जाना और सबसे कह देना कि शहजादी की पसंद का खाना बनाए। उन्हें जो खाना पसंद है वही आज हमारे दस्तरखान की जीनत हो। जैसा हुक्म मेरे शहजादे। जब्बार ये कहकर अनाबिया के करीब आया और उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से मुखातिब किया। हम दरबार में जा रहे हैं और उठ जाइए, आपको तैयार होने में वक्त लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपको वालदा और दादी जान से मिलकर बेइंतहा खुशी होगी। वो कल रात ही आपसे मिलना चाहती थी, मगर हमने उन सबको रोक दिया। कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, उनसे मिलिएगा और खुशी से मिलिएगा। ठीक है, हम आपसे नाश्ते पर मिलते हैं। जब्बार ये कहकर अनाबिया के करीब आया और उसकी पेशानी चूमी। फिर उसका रुख बाहर की तरफ था। ताज अनाबिया के पास आई और उसे उठाया। अनाबिया जब बालों वाले पोर्शन की तरफ आई तो ये बेइंतहा हैरान हुई, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सब के सब लिबास शाही तर्ज के थे जो पुराने दौर में शहजादियाँ पहना करती थी। यहाँ शहजादे एक पोर्शन की तरफ मॉडर्न कपड़े थे। शहजादी, आप क्या पहनना पसंद करेगी? ताज सर झुकाकर सवाल किया। जो भी दे दो मुझे, मैं जल्द अज जल्द अपने पापा और भाई से मिलना चाहती हूँ। शहजादी, आपकी पहचान ये पोशाक है, हम ये सफेद पोशाक आपके लिए निकाल दें? निकाल दो, अनाबिया ये कहकर बाथरूम में घुस गई। अनाबिया के बाल चुटिया की सूरत में बनने के बाद ताज ने उसके सिरापे पे आखिरी निगाह डाली। ये बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। सफेद पोशाक मखमली थी, जबकि उसके इर्द गिर्द सफेद बड़ी सी चादर थी। सर पर प्यारा सा खूबसूरत हिजाब था, जबकि हाथों में उसे खूबसूरत हीरे के कंगन और अंगूठियां पहनाई। इसके पैरों में झुककर ताज ने खूबसूरत पायल पहनाई, जिसके साथ हीरे की लड़ियां थी, जो इसके पाँव में अंगूठियों की सूरत में जाती थी, और आरामदार नरम सा खोसा लाई और से पहनाया। शहजादी, आप तैयार हैं, बाहर आ जाए, सब आपके मुंतजिर हैं। ताज ने उसे उठाया और उसे लिए बाहर आ गई। उसके कमरे का दरवाजा खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ था, जो बहुत बड़ा था, मगर उसका रंग भी सफेद और नीला था। ये जैसे ही बाहर आई, उसे बहुत सारी मुलाजमाएं काम करते हुए नजर आईं, और तकरीबन सभी ने सफेद रंग की पोशाकें पहन रखी थी। शायद ये इनका खास लिबास था। इसका कमरा नीचे वाले पोर्शन में था। ये बाहर आई तो इसे महल नजर आया, चांदनी जैसा चमकता हुआ खूबसूरत महल। इस महल में ऐसा लगता था जैसे शीशे का काम हुआ है। फर्श पीछे की तरह चमक रहे थे, जबकि मार्बल के खूबसूरत सफेद और नीले पत्थर से हर जगह का काम हुआ था। इस महल को देखकर उसको पुराने दौर के महल याद आए, जिनमें ऐसे ही खूबसूरती से काम करवाया जाता था। शहजादी, आपको शहजादा खुद पूरा महल घुमाएंगे। अभी आपको हम खाने वाले कमरे की तरफ लेकर जा। ये लोग जो हैं, इस कमरे में दाखिल होते ही अनाबिया ने देखा कि यहाँ बहुत सारे अफराद बैठे हुए हैं, लेकिन सब लोग नीचे बैठे हुए थे और यहाँ पर तकिए पीछे की तरफ लगे हुए थे, जबकि आगे नाश्ता पड़ा हुआ था। इसने वो लड़की भी देखी जो इसे निकाह के लिए राजी करने आई थी। वो एक खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई थी। जब्बार पीछे से आया और ताज को बोला,
تم اب جا سکتی ہو تاج، جب تمہاری ضرورت ہوگی ہم تمہیں بلا لیں گے، جیسا حکم شہزادے۔ آئیے ہماری شہزادی، ہم آپ کا تعارف کروائیں سب سے، سب آپ کا بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ جبار اس کا ہاتھ تھامے اسے نیچے بٹھاتے ہوئے بولا، ہماری دادی ہیں تو سامنے بیٹھی ہیں، انہیں سردانی کہا جاتا ہے۔ جبار نے تعارف کرایا تو دادی جان اٹھ کر آئی اور اسے گلے لگا کر پیار دیا۔ بچہ یہ بہت پیاری ہے، ہمیں امید تھی کہ اتنی ہی خوبصورت اور ہماری شہزادی کی قابل ہوگی، ہم کل رات تم سے ملنے آ جاتے بچہ، مگر جبار نے منع کیا تھا کہ تم سو رہی ہو۔ دادی جان اب آپ اس سے روز بھی ملا کریں گی، یہ میری والدہ ہیں، ان سے ملو۔ جبار نے ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون کی طرف اشارہ کیا، گھر میں آنا مبارک ہو ہماری شہزادی، ہم آپ کا استقبال دوبارہ سے کریں گے۔ جبار آپ کو جلدی لے آیا، ورنہ ہم نے بہت زیادہ استقبال کی تیاریاں کرنی تھی، اب ہم جب آپ کا ولیمہ ہوگا تبھی آپ کا دوبارہ استقبال کریں گے۔ آپ جو مرضی کر لیجئے گا والدہ انابیہ، یہ رہے میرے والد میر ابو بکر، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بڑے لالا ہیں میر عثمان خان، اور یہ جو تم سے نکاح والے دن ملنے آئی تھی میری بھابھی جان ہیں، جنہیں ہم گوہر بڑی بہن کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کی 7 سالہ بیٹی ہے ہماری چھوٹی سی شہزادی آفرینی، ہماری ایک اور بھتیجی بھی ہے آیت، تم اسے ملو گی تو بہت خوش ہوگی، چھوٹی سی ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ خوش آمدید ہماری شہزادی، ہمیں آپ کا بہت انتظار تھا، ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں ہماری دوسری بیٹی آپ کی صورت میں ملی، بابا جان کا شکریہ ادا کریں میری شہزادی، ہم انہیں سردار کہتے ہیں، یہ ہمارے بادشاہ ہیں۔ انابیہ، ہمیں بہت خوشی ہے کہ تم آخرکار ہمارے خاندان میں آ ہی گئی، ہمیں ہمارا بھائی دل و جان سے عزیز ہے، اور اب تم بھی ہمیں اسی طرح عزیز ہو جیسے ہمیں ہماری بیٹیاں۔ یہ جبار کے بھائی تھے۔ خوش آمدید انابیہ، میری اور تمہاری ملاقات ہو چکی ہے، اب تو تم جان چکی ہو کہ میں تمہاری بڑی بھابھی اور گوہر ہوں، مجھے امید ہے میں تمہیں بہت کچھ سکھاؤں گی اور تم سیکھو گی، کیونکہ تم ہماری شہزادی ہو، ہمارے پیارے شہزادے عبد الجبار کی بیوی۔ جبار نے انابیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بلکہ وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ کس بات سے؟ آپ کے اپنے ہی آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا یہ آپ کا ہر مسئلہ حل کریں گی، کہ آپ کا بالکل ایسے ہی خیال رکھیں گی جیسے آپ اس گھر کی بیٹی ہیں، آپ اس گھر کی بہو ہی نہیں، اس خاندان کی وارث کی بیوی ہے، 100 سال بعد نیلی نشان والی شہزادی۔ آپ بھی یہ بات یاد رکھیں، یہاں سب ہمارے بڑے آپ کے حکم کے پابند نہیں، البتہ یہاں کے شہزادے اور شہزادیاں آپ کے حکم کے پابند ہیں، آپ پر سردار میری والدہ ملکہ اور میری دادی سردانی کا حکم ماننا فرض ہے، اور آپ کو کوئی حکم دے تو آپ بے شک نہ مانے، آپ سے کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ جبار، تم نے آتے ہی بچی کو ڈرانا شروع کر دیا، میرا خیال ہے ہم کھانا شروع کر دیں تو بہتر ہے، جیسا آپ کا حکم دادی جان، ناشتہ شروع کریں۔ ناشتہ بے انتہا خاموشی سے کھایا گیا، انابیہ کو ان سب کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی پرانے زمانے کے محل میں بیٹھی ہیں، اور یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، مگر یہ نیا زمانہ تھا، لیکن لوگ پرانے تھے۔ ناشتے کے بعد ہی سردار اٹھ گئے اور ان کے ساتھ ہی بڑے شہزادے بھی اٹھ گئے۔ والدہ، ہم شہزادی کو لے کر ان کے والد کے پاس جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ اپنے والد سے مل لیں تاکہ اب ان کو کوئی شکایت نہ رہے۔ اچھی بات ہے شہزادے، آپ انہیں ولیمے کی دعوت بھی دے آئیے گا، ہمارے لوگ انہیں ولیمے والے دن ان کے گھر سے لے آئیں گے، انہیں بتائیے گا کہ ہم ان کی شہزادی کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ میری والدہ، مجھے اجازت دیجیے۔ اجازت ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، اور آپ کو بھی شہزادی۔ انہوں نے جبار کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا اور انابیہ کے سر پر بھی۔ چلیے شہزادی، ہم آپ کو آپ کے گھر لے جائیں۔ جبار اسے لیے جگہ پر آیا جہاں سے اسے اس محل میں لے کر آیا تھا، یعنی کہ مزار۔ انابیہ بڑی غور سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، یہاں سے ہی اس کی دنیا کھوئی تھی۔ وہ اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ یہ لوگ ایک ہی زمین پر تھے، مگر جس جگہ یہ کھڑے تھے وہ اس کی دنیا سے بالکل الگ تھی۔ ان کا زمانہ بہت زیادہ ماڈرن ہو چکا تھا، لیکن اس جگہ پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ بھی پرانے دور کے رہے تھے، مگر بہت اچھے تھے، اور ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت تھی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی نا کہ ہماری دنیا آپ کی دنیا سے الگ کیسے ہے؟ زیادہ مت سوچئے، ہم اپنی دنیا میں ہی ہیں، بس میں نے اپنے لوگوں کو آپ کے ظالم دنیا سے الگ رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے معصوم لوگوں کا اس دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔
میری دنیا کے لوگ ہرگز ظالم نہیں ہیں، بلکہ آپ کی دنیا ظالم ہے۔ نہیں میری شہزادی، اگر آپ اپنی دنیا کے لوگوں کی حقیقت جان جائیں تو آپ کو ان سے نفرت ہو جائے، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ سب انسان ہی اچھے نہیں ہوتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یا تو وہ اچھے راستے کی طرف جاتا ہے یا برے راستے کی طرف۔ میں نے وہاں بہت سے اچھے لوگ بھی پائے ہیں، اسی خاطر تو آپ ہمیں انعام میں ملی۔ ہم آپ کے لیے انعام ہے شہزادے، کوئی تحفہ؟ ارے نہیں، آپ تو جانتے ہیں نا کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کو نیک لوگ ملتے ہیں۔ میں نے زندگی میں اپنا کردار بہت صاف اور شفاف رکھا ہے، مجھے خدا سے امید تھی کہ مجھے نیک بیوی ملے گی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ زندگی میں نیک بیوی سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ آپ کی صورت خدا نے مجھے جو تحفہ دیا ہے، میں اس کا شکر ادا کیسے ادا کروں؟ میں یہ سوچتا ہوں، میں ہر پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے لوگوں کے لیے آپ جیسی ملکہ کو چنا گیا، اور میرے لیے آپ جیسی بیوی کو۔ بہت جلدی آپ بہت سے راز جان جائیں گی، مگر ہر راز کو کھلنے میں ایک وقت ہے۔ جبار نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے پر پھیلائے۔ یہ آپ کے پر کیسے نکل آتے ہیں، اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ نہیں شہزادی، جب ہم چاہتے ہیں یہ نکل آتے ہیں، ہمیں وہاں جانے کے لیے ان پروں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جبار نے اپنے پر انابیہ کے ارد گرد پھیلائے، جسے انابیہ کو آس پاس کی کچھ سمجھ نہ آئے۔ جبار نے اپنے پر اس کے پاس سے ہٹائے تو یہ لوگ مزار میں کھڑے تھے، جہاں سے انابیہ اس کی دنیا میں گئی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی، سچ میں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی دنیا میں چلے جائیں گے، آپ کو یہاں اب نہیں رہنا۔ اب اگر آپ اس دنیا میں رہیں گے تو آپ کا نیلا نشان آپ کو یہاں رہنے نہیں دے گا۔ انابیہ نے اپنا نیلا نشان دیکھا، جو درد تو نہیں کر رہا تھا، مگر اس وقت اس نے شدید گرمی نکل رہی تھی۔ اب آپ ہماری دنیا کا حصہ ہیں، جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی آ سکتی ہیں۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے تھے، یعنی اس نے اس کی قید کا سارا انتظام کر رکھا تھا۔ چلیے شہزادی، ہم آپ کو آپ کے والدین کے گھر لے کر جائیں، جو یہاں بلوچستان میں ہیں۔ آپ کے والد اور ہم بھائی یہاں پر ہی آئیں گے۔ جبار انابیہ کو لیے اس کے ابائی گھر آیا۔ ارمان نے ماموں کو سیدھا یہاں ہی آنے کا بولا تھا۔ وہ چاہتے تھا کہ وہ یہاں آئے اور اس کے ساتھ مل کر انابیہ کو ڈھونڈے، کیونکہ وہ فون پر انہیں اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتا تھا۔ جبار اسے لیے جیسے ہی گھر کے دروازے کے باہر آیا، انابیہ نے اس سے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ شہزادی، ایسا مت کرے، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اب آپ یہاں مہمان کی حیثیت سے آئی ہیں، اب ان کی بیٹی نہیں، ہماری بیوی بن کر آئی ہیں۔ اگر آپ یہ بات کریں گی یہاں آ کر ہمارے ساتھ نہیں جانا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم آپ کو پھر بھی ساتھ لے جائیں گے اور پھر یہاں کبھی نہیں لائیں گے۔ انابیہ نے شکوہ کنا نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا پکڑا ہوا ہاتھ جھٹکا۔ ہم نے آپ کو بہت ظالم پایا ہے جبار، کیا آپ کو پتا ہے ہم اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں، خصوصاً اپنے بھائی سے؟ ہماری والدہ کا جب انتقال ہوا تو ہمارے بھائی نے ہمیں خود باپ کی طرح پیار دیا، ہم کیسے ان لوگوں کو آخری بار دیکھے اور انہیں بھول جائیں؟ جبار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور بڑے ہی پیارے بھرے انداز میں کہا، ہم آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ واپس جانا ہے۔ آپ جب چاہے یہاں آ کر لوگوں سے مل سکتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ انابیہ کو تھامے اس گھر کی طرف آیا، جو ایک حویلی نما گھر تھا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا، یہ لوگ اندر آ گئے۔ ان کے آنے سے 5 منٹ پہلے ہی تیمور اس کے والد چھوٹے بابا کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ جبار اس کا ہاتھ تھامے آگے لے کر آیا، جبکہ سامنے ہی ارمان کھڑا ہوا تھا۔ وہ بات وہی کرنے والا تھا۔ بابا، بھیا، سب لوگ پیچھے کی طرف بڑھے، جہاں دروازے میں جبار اور انابیہ کھڑے تھے۔ انابیہ، میری بیٹی، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ انابیہ نے جبار کا ہاتھ چھوڑا، اپنے باپ کی طرف آئی اور فوراً اس کے سینے سے لگ گئی۔ کون ہو تم؟ ہماری بہن تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تیمور اپنی بہن کی حالت، اس کے کپڑے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ پرانے زمانے کی شہزادی لگ رہی تھی اور اتنی خوبصورت کہ وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ اپنے والد سے پوچھے، وہ ہمیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم آپ کے سردار میر عبدالجبار خان ہیں، ہم آپ کی بہن کے شوہر ہیں۔ میر عبدالجبار خان، ارمان سمیت سب گھر میں کھڑے سب لوگ شدت سے پریشان ہو گئے۔ انابیہ کی پھپھو بھی یہاں آ چکی تھی۔ بھائی صاحب، کون ہے یہ انابیہ کو اپنا شوہر کیوں بتا رہے ہیں؟ چھوٹے بابا نے
जाने से सवाल किया तो वो नजरें चुरा गए और अनाबिया की तरफ देखा जो उनके बाजू के हल्के में थी। अनाबिया के नीले निशान से इस वक्त इतनी ज्यादा गरमाइश निकल रही थी कि वो इसके साथ खड़े महसूस कर रहे थे जैसे आग के साथ खड़े हों। अनाबिया को बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। जब से जब्बार उसे अपनी दुनिया में लेकर गया था उसे इस निशान में तकलीफ होना खत्म हो गई थी, मगर यहाँ खड़े लोगों को इसके निशान की आग जरूर महसूस हो रही थी। हमारे मीर इब्राहिम के पोते हैं ये सुनते ही छोटे बाबा फौरन जब्बार के पास आके उसका हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाया। आपसे मिलकर बेइंतहा खुशी हुई है हमें, आपके दादा जान हमें बहुत अजीज हैं। अन्नाब अपने छोटे बाबा को देख रही थी जो जब्बार को बेइंतहा इज्जत दे रहे थे। बाबा ये न जाने मुझे किस दुनिया में ले गए, इन्होंने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया और कहते हैं कि हमारा निकाह बचपन में ही हो गया था। इनकी दुनिया के लोग बहुत अजीब है बाबा, हमारे इंसानों जैसे नहीं। सब इसकी बात पर हैरान हो रहे थे, जबकि जब्बार फौरन अनाबिया के पास आया। वो नहीं चाहता था कि इसके लोगों के बारे में ये लोग जाने। हमने आपसे क्या कहा था कि हमारे लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना। आप क्या चाहती हैं कि हम आपको अभी के अभी यहाँ से ले जाएं? बाबा देखें, ये हमें ऐसे ही धमकियां दे रहे थे वहाँ भी। अनाबिया ये सच कह रहे हैं, तुम्हारा निकाह इनके साथ बचपन में ही हो गया था, मगर हम तुम्हें इनसे खुलवा दिलवाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम इनके साथ जाओ। तुम बलोचिस्तान क्यों आई आखिर? हमने मना किया था ना तुम्हें। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए थी कि हम तुम्हें किसी वजह से मना करते थे। बेटा ससुर साहब, आप जानते हैं कि खुला तो मुमकिन नहीं। आपकी बेटी का निशान अब अपना काम कर चुका है। ये अब इस जगह ज्यादा नहीं रह सकती। ये अब यहाँ सांस नहीं ले पाएगी। मैं भी अपनी दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगा अगर ये हमसे अलग हुई। अब हम दोनों की जिंदगी जुड़ी है। मेरी दुनिया अब आपकी बेटी की दुनिया है। जब्बार की बात पर सब लोगों को खामोश हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कैसी बातें कर रहा है। ये कैसी बात कर रहा है? बाबा इसको बता दीजिए कि अनाबिया का भाई अभी जिंदा है। मैं अपनी बहन को कभी इसके साथ जाने नहीं दूंगा। तैमूर अनाबिया के पास आया, उसे अपने बाजू के हल्के में लिया, जबकि जब्बार ये देखते ही शदीद गुस्से में आया। उसके गुस्से से अनाबिया के नीले निशान से शदीद आग निकली। तैमूर जो उसके साथ खड़ा था ये बर्दाश्त नहीं कर सका, मगर अनाबिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ कि हम उसके पास खड़े भी नहीं हो पा रहे? अनाबिया तुम्हें क्या इस निशान से गर्मी महसूस नहीं हो रही? आग लगी हुई है तुम्हारे पास। नहीं भैया, पहले ये बहुत दर्द करता था, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। इसे अब बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि इसका शहजादा इसके पास है, मगर जो इसे मुझसे अलग करने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। ये बात याद रखो। तुम होते कौन हो मेरी बहन की जिंदगी का फैसला करने वाले? ये बात तो तुमसे ससुर साहब से पूछो जो इसको बीमारी में हमारे मजार पर लाए थे। इस वक्त इनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, मगर फिर भी ये रिस्क लेकर हमारे पास आए। इन्हें दादा ने इस दुनिया बता दी या था कि इसकी बेटी बहुत खास है, ये हमारी है। जिस दिन ये पैदा हुई थी हमारे दादा ने अपने कबीले में ये बात फैला दी थी कि एक सरदारनी पैदा हुई है जो इनके सरदार की है, मगर हमें इस बात का इल्म नहीं था कि वो तुम्हारे घर पैदा हुई है। 3 साल बाद ये इसे लेकर हमारे मजार आए तो पूछा क्या मेरे दादा ने इसके लिए दुआ नहीं की थी? इस दिन अगर ये यहाँ से हमारे मजार पर ना लाते तो ये भी जिंदा ना रहती और मैं भी। मैं इन सब बातों पर एतबार नहीं करता। बाबा आप शख्स को समझा दीजिए कि हम अपनी बहन हरगिज नहीं देंगे। शुजा खान अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे और इसकी आंखें तो इस वक्त नीली थी, मगर गहरी नीली थी। क्या चाहते हो जब्बार तुम हमसे? ससुर साहब आप बस अनाबिया को हमें दे दीजिए, हमेशा के लिए। हम वादा करते हैं उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हम उसे हर माह आपसे 2 या 3 बार मिलवाने लाएंगे। आप हमारे घर आ सकते हैं, हमारे लोग आपको लेने आ जाया करेंगे। ये मत सोचिएगा कि आप कभी हमें अलग कर सकते हैं। आप हमारे कबीले के रस्म और रिवाज से वाकिफ हैं। बाबा मैं इनकी दुनिया में नहीं जाना। मामू जान अब देख लीजिए, अनाबिया राजी नहीं है। हम हरगिज शख्स के साथ इसे नहीं भेजेंगे। अरमान ने जैसे ही ये बात कही जब्बार ने उसकी तरफ देखा और अपना हाथ उसके सामने किया, जिससे रोशनी निकली और अरमान का कंधा ऐसे पकड़ना हुआ कि फिर हिल ना सका। हमें अपनी बातों में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं लड़के, तुम जो भी हो अपने हद में रहो। हम आप सब लोगों से कह रहे हैं कि हम शहजादी को सिर्फ मिलवाने लाए हैं,
اگر آپ راضی نہیں ہوتے تو آپ شہزادی کو ساری زندگی نہیں دیکھ پائیں گے۔ نہیں سردار، ہم اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ہماری ایک خواہش ہے، ہم اپنی بیٹی کو خود رخصت کریں گے، اس دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، آپ اس بات سے واقف ہیں اور بہت منتوں مرادوں سے مانگی ہوئی ہے۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تیمور ان کی بات پر چیخ کر بولا، جب شجاع خان نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے اسے روک دیا۔ ہم نے فیصلہ دے دیا ہے تیمور، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سسر صاحب، ہمیں یہی امید تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ کیسی شادی ہو؟ انابیہ چپ چاپ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو بڑے آرام سے فیصلہ سنا رہا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کو اتنی جلدی میں فیصلے لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہم اپنی بیٹی کو خود رخصت کرنا چاہتے ہیں، تم انہیں یہاں چھوڑ جاؤ اور 4 دن بعد بارات لے آنا۔ معاف کیجیے گا مگر اب ہم انہیں یہاں نہیں چھوڑیں گے، آپ شادی کی تیاری کر لیجیے، ہم 4 دن بعد انہیں یہاں لے آئیں گے، آپ اپنی مرضی سے انہیں رخصت کر دیجیے گا، تب تک یہ ہمارے پاس ہی محل میں رہیں گی۔ رخصتی کے اگلے دن ہی ہم ولیمہ رکھ دیتے ہیں، ویسے بھی ہم آپ کو ولیمے پر ہی بلانے آئے تھے۔ یہ کیسی رخصتی ہے جس میں دلہن پہلے ہی دولہے کے گھر میں ہو؟ سب لوگ یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے۔ آپ سب پریشان مت ہو، ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ کی دنیا کی طرح رسومات نہیں ہوتی، صرف نکاح ہوتا ہے، اس سے اگلے دن ولیمہ۔ اکثر اوقات بچپن میں ہی دلہن کو اپنے گھر لے جایا جاتا ہے۔ بابا آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ یہ کتنی عجیب باتیں کرتا ہے، آپ کیسے میری بہن کو اسے دے سکتے ہیں؟ تیمور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہماری بیٹی کا بچپن کا نکاح، تم اگر اپنی بہن کو ان سے لینا چاہو گے تو وہ زندہ نہیں رہیں گی، اس کو جانے دو۔ نہیں بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے خود سے دور مت کیجیے۔ شجاع بیٹی کی طرف آئے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بے تحاشا پیار کیا۔ تم اب بھی ہماری بیٹی ہو مگر تم اگر یہاں رہو گی تو زندہ نہیں رہ پاؤ گی، ہم مجبور ہیں بیٹا، ہم جوان بیٹی کی زندہ لاش نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہتے ہی شجاع فوراً سے خود سے الگ کر گئے، پیچھے ارمان اپنا کندھا کھڑا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی بیٹی ہمیں سونپنے کے لیے، ہم دوبارہ ملنے آئیں گے۔ 4 دن بعد یہ کہتے ہی جبار اس کی طرف بڑھا، اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ اجازت دیجیے ہمیں سب، اللہ حافظ۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا، میری بات سنیے، بھیا میں نے نہیں جانا۔ اب نابیہ اس کا ہاتھ چھڑوا رہی تھی جبکہ تیمور سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی رو رہے تھے، ارمان کے کندھے پر شجاع نے اپنا سر رکھا ہوا تھا، وہ بھی رو رہے تھے مگر بیٹی کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ بھیا بھیا روک لیں اسے۔ تیمور کے ہاتھ ایک جگہ پر رک گئے، وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ معاف کیجیے گا سالے صاحب، ہمارے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہی جبار بجلی کی تیزی سے انابیہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی دادی کمرے سے نکلی، وہ سوئی ہوئی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ انابیہ آئی ہے۔ مجھے میری انابیہ کی آواز آئی تھی، کہاں ہے وہ؟ جلدی سے بلاؤ اسے۔ چھوٹے بابا ماں کی طرف بڑھے، انہیں تھام لیا۔ ماں میر جبار اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے، بھیا نے اسے بھی جانے دیا۔ شجاع کیا کیا تم نے میروں کے سردار کو اسے سونپ دیا، تم نہیں جانتے وہ اسے اپنی دنیا میں لے گئے ہوں گے؟ شجاع ان کے پاس آئے۔ ماں میر ابراہیم نے مجھے کہہ دیا تھا اسی وقت، اب تمہاری بیٹی ہماری ہے، اگر میرے پوتے سے دور ہوئی تو زندہ نہیں رہ پائے گی، اور میرا پوتا بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اسے جبار کو نہیں دیں گے تو وہ لوگ اسے لینے آ جائیں گے، اگر آج میں اسے جانے نہ دیتا تو ساری زندگی شاید اس کی شکل نہ دیکھ پاتا۔ کیوں کیا تھا تم نے اس کا نکاح؟ میں پوچھتی ہوں آخر کیا ہو گیا تھا ایسا؟ ہائے میں ہماری بچی، معصوم بچی نہ جانی کہاں ہے۔ جبار انابیہ کو لیے مزار میں آیا، وہ اس وقت شوق کی کیفیت میں، اسے نہیں پتا چلا کہ کب یہ اس دنیا میں آئی۔ جبار نے ہارون کو اشارہ کیا جو ان کی دنیا میں آتے ہی سامنے کھڑا تھا۔ گھوڑا لاؤ میرا، فوراً محل کی طرف جائیں گے، تمہاری شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ انابیہ اس کے ساتھ بالکل بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ہارون کالے رنگ کا خوبصورت ترین گھوڑا لے آیا، اس کے آتے ہی جبار نے انابیہ کے اٹھایا اور اس پر بٹھایا۔ شہزادی اب ہم محل جا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ اپنا شہزادی ہونے کا فرض نبھائیں گے۔ جبار نے گھوڑا دوڑا دیا اور یہ لوگ محل کے طرف ایک نئی منزل کی طرف چل دیے۔ انایا اس وقت سارا کے پاس تھی جو کمرے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت گھر میں کافی سناٹا تھا، ہر فرد یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ آنٹی، بابا، انکل کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ بیٹا وہ اس وقت باہر ہیں۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کی پھپھو۔ آپ میری پھپھو جان کیسی ہوئی؟ وہ ایسے کہ میں آپ کی بابا کی بہن ہوں، اسی لیے آپ کی پھپھو جان۔ مگر
पापा अंकल तो कह रहे थे कि अनाबिया पुप्पी ही मेरी पुप्पी खान है। जी मेरा बच्चा वो भी है और मैं भी हूँ, आपके पापा की दोनों बहनें हैं। तैमूर इतने में दरवाजे से अंदर आ गया। शुक्रिया सारा इसे रखने के लिए, मैं काफ़ी परेशान था, इसी खातिर इस पर ध्यान नहीं दे पाया। इट्स ओके भैया, ये हमारी ही बच्ची है, अब तो इसका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। आपके लिए खाना लगाऊं? बाबा अंकल पता है मैंने भी खाना नहीं खाया, आपका वेट किया मैंने। मेरी शहजादी, मेरा वेट किया? अब तो हम खाना जरूर खाएंगे अपनी बेटी के साथ। सारा जाओ और खाना लेकर लाकर दो हमें। सारा उसकी बात सुनते ही उठ गई। तैमूर का दिल बिल्कुल भी कुछ खाने को नहीं कर रहा था, मगर अनाया की वजह से उसे खाना पड़ा। उनसा इस वक्त अपने वकील के साथ बैठी हुई थी। उसे इस वक्त इस बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी इकलौती भांजी कहाँ है और किस हाल में है। अपने वालिद से लड़कर ये लंदन आई थी। यहाँ आकर उसे पता चला कि उसके अजीज जान बहन अब इस दुनिया में नहीं, उसके बहनोई भी वफात पा चुके थे। इसकी भांजी का कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर है। इसकी बहन ने अपनी पसंद से शादी की। ये एक जाने माने बिजनेसमैन की बेटी थी। इसके बाप ने अपनी बेटी से ना कोई राब्ता रखा, ना खानदान में किसी को रखने दिया। अंसा को न्यूज़ से ये बात पता चली कि इसका बहन और बहनोई इंतकाल कर चुके हैं। उसको ये भी इल्म हुआ कि कुछ टाइम पहले एक लॉयर इसकी भांजी को एडॉप्ट करके ले गया है। इस वक्त उसे सिर्फ इस लॉयर का पता लगाना था जो इसकी भांजी को लेकर गया था। आप जल्दी से पता करवाएं अंकल, वो कहाँ है? मेरी बहन की इकलौती निशानी इसके पास है, मुझे इसके पास जल्द अज जल्द जाना है। अंसा बेटा, ये इतना आसान नहीं, तुम यहाँ के कानून से वाकिफ हो? मैं कानून से वाकिफ हूँ। जिस शख्स का मेरी भांजी से कोई ताल्लुक नहीं, वो कैसे इसका वली बन सकता है? ये बात यहाँ के कानून में ही है कि बच्चे का वली ही उसे ले जा सकता है। मैं इसकी खाला हूँ, मेरा इससे खून का रिश्ता है। वो शख्स कैसे इसे हमसे दूर कर सकता है? बेटा, जिस वक्त इसकी कस्टडी का मसला था उस वक्त आप यहाँ थी ही नहीं। इस वक्त इसे सहारा और हिफाजत चाहिए थी। तैमूर खान जाना माना बैरिस्टर है और इसके वालिद की भी लॉ फर्म है, इसीलिए कानून ने अनाया के वालिद की फैमिली को इसे देने के बजाय तैमूर खान को दे दिया। अंकल, मैं पाकिस्तान इसके पास जाऊंगी, इससे कहूंगी कि मेरी भांजी मुझे लौटा दे। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मानेगा। तुम कोशिश कर लो बेटा, अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर नहीं तो जो कानूनी मदद मैं तुम्हारी कर सका करूंगा। जब्बार अनाबिया को घोड़े से उतारकर महल में ले गया। इस वक्त अनाबिया को जो गम था वो अच्छे से जानता था। वो अपनी दुनिया खो चुकी, और जब कोई इंसान अपनी दुनिया खो देता है तो उससे बड़ा गम उसके लिए जिंदगी में कोई हो नहीं सकता। अनाबिया को कमरे में ले जाकर उसने बेड पर बिठा दिया। खुद ये अपने कपड़े तब्दील करने चला गया। इस वक्त अनाबिया का दिल कर रहा था कि वो चीखे और चिल्लाए, मगर इसमें इतनी सख्त बाकी नहीं थी कि वो कुछ कह सकती। जब्बार आरामदाह शलवार कमीज पहनकर बाहर आया। उसने अनाबिया को वहीं बैठा देखा जहां ये उसे छोड़ गया था। शहजादी, ये घुटनों के बल बैठा और उसे पुकारा। उसके पाँव से जूता उतारने के बाद ये उसके दुपट्टे की तरफ आया और उसे उतार दिया। हमें हाथ मत लगाए, आप एक इंतहाई जालिम इंसान है जिसे इंसानियत की कोई कदर नहीं। आपको दर्द नहीं होता? मैंने अपनी दुनिया छोड़ दी, क्या आपको ये दर्द नजर नहीं आता? जब्बार उसके साथ ही बेड पर बैठा, उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। हम समझते हैं आपका गम, इस गम से भरा कोई गम है कि आपको ना सिर्फ अपने छोड़ने पड़े बल्कि अपनी दुनिया भी। मगर हम क्या करें, वो माह और साल जो हमारे आपके बगैर गुजरे, हम कैसे दोबारा सहें? शहजादी, हम इतने मजबूत नहीं कि अब ये दूरी मजीद बर्दाश्त कर सके। आप नहीं जानती हमने आपको पाने के लिए कितनी दुआएं की हैं। नहीं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते। कोई किसी को कैसे चाह सकता है जब वो इंसान से उसके माँ बाप और बहन भाइयों से दूर कर दे? आपके बाप ने ही बचपन में हमारा निकाह करवाया था। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई भी जवाब बनता है कि आप हमें इल्जाम दे कि हमने आपको कैद किया है। वो इंसान बचपन से मालूम है कि वो किसी से मंसूब है, तो जाहिर सी बात है कि उसी से मोहब्बत करेगा। ये आपकी गलती नहीं, आपके वालिद ने आपको नहीं बताया, वरना शायद आज भी आप हमसे मोहब्बत करती हो। आप हमसे मोहब्बत करेंगी, हम इस बात का मुकम्मल यकीन है। नहीं, हमारी दुनिया की बात तो आप इसे पहचान जाएंगी, मगर आपको हमें वादा भी देना होगा जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप हमारी दुनिया का जिक्र किसी से नहीं करेंगी। अनाबिया ने उसकी तरफ देखा, फिर एक उम्मीद से कहा, तो क्या फिर मुझे मेरी वालिदिन से मिलने देंगे? बिल्कुल, हम आपको हर महीने इनसे मिलवाने 2 या 3 मरतबा लेकर जाया करेंगे। इसने अनाबिया के चेहरे को थामा और उसके माथे पर प्यार दिया। चलिए, आप थोड़ी देर के लिए आराम करें, पर हम महल देखेंगे और आप कुछ वक्त वालदा और दादी के साथ गुजार लीजिएगा।
यहाँ से छोड़कर उठा और आकर बिस्तर पर लेट गया। आ जाए, यहाँ लेट जाएं शहजादी, आप बेहतर महसूस करेंगी। आराम करें, यकीन करें मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। अनाबिया जो बेड के किनारे पर बैठी थी उसकी बात सुनकर पीछे मुड़ी। मुझे आपसे डर भी नहीं लगता। उसके जवाब पर जब्बार अपनी हंसी कर बोला कि क्या वाकई आपको मुझसे कोई डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। उसका जवाब सुनते ही जब्बार ने अपना हाथ सामने किया। उसके सामने पड़ा हुआ गुलदान हवा में गया और जमीन पर नीचे गिर गया, मगर गुलदान ना टूटा और ना ही उसे कुछ नुकसान हुआ। आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? ऐसा मत करें। आपने खुद ही कहा था कि आपको डर नहीं लगता। देख लीजिए, हम इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब्बार ने ये कहते ही अपनी आंखों से कुछ किया जिससे कमरे की ऑन हुई लाइट बंद हो गई। यकीन जानिए शहजादी, हमें अंधेरे बेहद पसंद है और उम्मीद है कि आपको भी अंधेरा अच्छा लगेगा। लाइट ऑन करें। अब हम इस वक्त मजाक के मूड में कोई नहीं। तो किसने कह दिया कि हम मजाक में मूड में हैं? आइए आकर सो जाइए थोड़ी देर के लिए। हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जब्बार उसकी बात सुनकर हंसा और अपनी जगह से उठ गया। उसका रुख अनाबिया की तरफ था। ये उसके पास है, उसे उठा लिया। छोड़ दे हमें, अब हम आपको नहीं छोड़ सकते, इसलिए बेहतर है कि आप जिद मत किया करें। हम जब कोई बात करें तो मान जाया करें, इसमें आपकी और हमारी भलाई है। जब्बार उसे लिए बिस्तर पर आया और लिटा दिया। इसे लिहाफ में लिटाकर ये भी उसके साथ ही लेट गया। अनाबिया को अपने सीने से लगाकर उसने आंखें बंद की। इसी लम्हे अनाबिया ने सवाल किया, क्या आप सच में जिन हैं? अगर जिन है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिन और इंसान की शादी मुमकिन नहीं। आप मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकते, ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। जब्बार ने आंखें खोलकर उसे देखा और हंसकर कहा, हम शहजादे हैं शहजादी, कुदरत के कानून से वाकिफ, इसीलिए आप नन्हे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, सब ठीक हो जाएगा। जब आप इस दुनिया में आ चुकी हैं तो इस दुनिया के कानून भी सीख जाएंगे। अभी सो जाए, हमारी शनाख्त आप खुद पहचानेंगे। जब्बार ने ये कहकर उसकी आंखों पर हाथ रखा। इसका मतलब था कि अब सो जाओ। मौसम बहुत खूबसूरत था। बर्फबारी अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। कमरे में जलता हुआ आतिशदान उसे पुरहद बना रहा था। ये शाम का वक्त था। नाबिया की आंख खुली तो उसने देखा कि जब बारिश के साथ ही सोया हुआ है। उसे जब्बार का हाथ अपनी कमर से हटाया और उठ गई। ये जैसे ही नीचे फर्श पर कदम रखने लगी तो उसने नीचे देखा कि उसके पैरों के पास ही नरम गरम जूते पड़े हुए हैं। ये उस वक्त भी उसी सफ़ेद पोशाक में थी जो उसने सुबह ज़ेबतन की थी। ये जूते पहनकर चलती हुई खिड़की तक आई, जहाँ से बाहर गिरती हुई बर्फबारी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। इसमें शीशे की एक गिलास विंडो खोली और बाहर हाथ करके बर्फबारी महसूस करने लगी। गिलास विंडो के सामने की गिलास का डोर था, जहाँ से बाहर बालकनी का रास्ता लगता था। ये चलती हुई बालकनी की तरफ आई तो इसने पहली दफा बालकनी को गौर से देखा। ये बेइंतहा खूबसूरत थी। यहाँ पर नीले फूल लड़ियों की सूरत में हर जगह फैले हुए थे। हैरत की बात यह थी कि नीले फूल बिल्कुल तरोताज़ा थे, ऐसे जैसे अभी अभी नए निकले हों। उसने नीचे की तरफ देखा तो ये महल जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था। उसके सामने ही खूबसूरत बहता हुआ दरिया था। उसने पहली बार जिंदगी में कोई मंजर देखा था, क्योंकि सामने दरिया के इर्द गिर्द नीले रंग के दरख्त और फूल थे। उसके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आई कि यहाँ पर हर चीज नीली क्यों है। उसके हाथ पर निशान भी नीला है। उसकी आंखें भी नीली हो गई थी, जबकि उसके शौहर की आंखें भी नीली हैं और उसके हाथ पर भी नीला निशान है। यहाँ भी इन सब बातों में गुम थे कि उसे सामने उड़ता हुआ सफेद परों वाला एक इंसान नजर आया। उसे देखकर उसने बेसाख्ता चीख निकल गई। उस वक्त उसने मखमली चादर अपने इर्द गिर्द लपेटी हुई थी। सलाम शहजादी, आप सर्दी में यहाँ क्या कर रही हैं? शहजादे आपको देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि ये बर्फबारी आपके लिए बहुत सख्त है। तुम कौन हो और मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपका गुलाम हूँ। मेरा नाम नवाज खान है। आपके और शहजादे के इसी की तरफ खुसूसी तौर पर हिफाजत की जिम्मेदारी अंजाम देता हूँ। मेरी शहजादी, आप अंदर चली जाएं। इस वक्त बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, आप बीमार हो जाएंगी। ये बात कर ही रहा था कि पीछे से जब जब्बार आया। सलाम मेरे शहजादे। सलाम नवाज, तुम्हारी शहजादी बिल्कुल ठीक है, अब तुम जा सकती हो। नवाज हुक्म पाते ही सर झुकाकर चला गया। शहजादी, आपको क्या बर्फबारी पसंद आई? ये बर्फबारी बहुत मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बर्फबारी नहीं होती, मगर हम बर्फबारी देखने के लिए ज़्यादातर दूसरे इलाकों मरी जाया करते थे। यहाँ सवात हमारे यहाँ ज़्यादातर गर्मी में ही रहती थी। जब्बार आया और उसे पीछे से थाम कर अपने सीने से लगा लिया।
अनाबिया की पुश्त जब्बार के सीने के साथ लगी हुई थी। वो वहां से उसे लिए बालकनी में आके बिलर की तरफ आया, जहां उसने हाथ टिकाई और अनाबिया को भी खड़ा किया। जब्बार ने अपने हाथ का इशारा सामने किया और अपने हाथ को आसमान पर फैलाया, जिससे बर्फबारी खूबसूरती से अनाबिया की तरफ आई और आराम आराम से नीचे गिरना शुरू हो गई। यह आपने कैसे किया? बस हम अपनी शहजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह आपके लिए तोहफा है। ये कोहनी के साथ है। जब जब्बार ने अपना हाथ किया और बर्फबारी की जगह नीले फूलों की बारिश अनाबिया पर आकर हुई। सुर्ख पोशाक में खड़ी अनाबिया बिल्कुल शहजादी लग रही थी, जबकि उसके साथ खड़ा जब्बार बिल्कुल शहजादा। मैं एक ख्वाब के तिलिस्म में हूँ। मैं जानती हूँ मैं जब उठूंगी तो सब बदल जाएगा। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है मेरी शहजादी। आप बहुत जल्द इस बात को कबूल कर लेंगी। अनाबिया ये नहीं जानती थी कि जिसे ये ख्वाब समझ रही है वो एक हकीकत है। इस ख्वाब की हकीकत का मुस्तकबिल क्या था, ये आने वाला वक्त ही बताने वाला था।